मु ट्रेन एपटू आसियो माने दौड़ीबी देखो एपटू मो शाशु आई लिंब कड़ खाइबा भल पाऊँगी जेहेतु मुझे आईची आउ जहाँ जो मान शाशु अच्छी लिंब कड़ दिखाँ चढ़ी जाए ब्लॉक। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मुझे प्रदीप आउ एक न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत। ब्लॉग टी आरंभ करुचे आम कौटू देखु रंगमाटिया स्टेशन देखु यहाँ ट्रेन लाइन रे आम छिड़ा ट्रेन लाइन रे आम छिड़ा देखु यहाँ ट्रेन लाइन आम आसीचु कौटी की मो सांग ए चढ़ापी चेष्टा चल उपरको चढ़े गचरे भरा कढ़ देखु भरा कढ़ मो सांग ए चढ़े आम ए अखारे भी नबू देखु कौ रेट चढ़ा हो हाथ लिंब कड़ खाइबा मो शाशु लिंब कड़ खाऊ आसी कौन कह मो शाशु आई लिंब कड़ खाइबा भल पाऊँगी जेहेतु मुझे आईची आउ जहाँ जो मान शाशु अच्छी लिंब कड़ दिखाँ माने ये शाशु आसी आज स्पेशल लिंब कड़ पे आते कष्ट सहित आम आसीचु आज लिंब कड़ गोटे मिनट एबे मो सांग चढ़ी जाइछन्ती गछ उपरु देखंतु लिंब कढ़ ए भांगियार व्यस्त रहिले सी भांगुंट भांगी केमती तले पकेबे मुझे गोटे की अखारे पुरेबी कुआड़े कुआड़े पड़ुची रही जा मखाड़ा आने मुझे अखा धरी देखु अखा धरी लिंब कढ़ भी गोटे गोटे पुरौची आइला लिंब कढ़ सतरे पिता किंतु आम पाटी की पिता किंतु देह पाई बहुत हितकार अति सुंदर एवं लिंब कढ़ आम भांगुचु देखु वीडियो कंटिन्यू करूँ वीडियो करने बहुत परिश्रम करुँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ सपोर्ट करूँ भल भल कमेंट दिंतु फाइनाली देखु मो सांग पूरा चढ़ी जाइए भांगुंट हाथ में धरी लिंब कढ़ मु ट्रेन एपटू आसियो माने दौड़ीबी देखो एपटू हाँ ट्रेन लाइन टा ना ट्रेन ट्रेन मु केबे बसिनी सतरे प्रकाश मु ट्रेन में बसिनी केबे इयाड़ की फोपाड़ अधिक करके इयाड़ फोपाड़ हाँ सेमती लोचा करी हाँ ठीक ट्रेन में मुझे बसिनी मु तो कड़े जाइनी मोर कम पड़े सीना जी कड़े मो तो सब ओडार कम भुवनेश्वर कम आपण विश्वास करेंगे आम जुआड़े जुआड़े जाऊ प्रकाशर मोर सी जदि डाकिबे मु नाही करेनी मु डाकिले सी नाही करंतनी सी जदि फ्री थे जदि फ्री नथे ताहले से फोन उठेबेनी काम व्यस्त अच्छी ये से फांका थला माने से कौन कथा से काटबेनी आम जुआड़े जाऊ एका सागर जाऊ कि प्रकाश मोर बेस्ट फ्रेंड आपण मैंने भी जानी सारे ब्लॉग माध्यम आम जुआड़े जाऊँ टोटाली फैमिली देखु लिंब कढ़ मुझे गोटाऊँगी लिंब कढ़ एति है मो बेस्ट फ्रेंड प्रकाश कि प्रकाश पैसा को भल पाए एटा सत ना से कि पैसा को भल पाए पैसा प्यारा से पैसा अच्छी तो तार सांग साथी किसी दरकार नहीं तो ना ना पैसा आग दरकार तुम पैसा भी चाहिए कुआड़ है म लिंब कढ़ को माने खाई दयाकोरी कमेंट करते केमती केमती माने तैयारी करा जाए खाइबा पे प्रस्तुति केमती तैयारी हुए सेटा भी कहतु जो मैंने खाई स्पेशली यहाँ कमेंट रे कहतु एबे ए डाल रु से डाल को जाउछंती ए डाल रु एबे तोला सैला एबे ए डाल को जाउछन देखंतु ए जो भरा है बटे ना
ଏ ଭରା ୱାର୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ତମଠୁ ଶିଖିଲି ସତରେ ହେଇଛି ଛାଁ ଦେଲା ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ କିନ୍ନର ପଇସା ଯେ ଛାଁ ଦେଲା। ଆମର ଏବେ ଅଧ ବସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଡ଼େ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଣିଛେ ବସ୍ତା ତ ଲାଗିଲେ ବି ଫୁଲ ହେଇପାରିବନି ନା। ଏବେ ଗଛକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଟିକେ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ଆରେ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଚାଲୁନ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା। ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଗଛରୁ ପୁରା ତୋଳିକି ଆଣିବା। ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି କେବେ ହୁଏ ଖରାଦିନଟି ସତରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ସବୁ ଭରା ଅଛି। ଯିବା କାର ନେଇକି ପୁରା ନଦୀକି ଆଣିବା। କ'ଣ କହୁଛ? ଯିବା କେଉଁଦିନ ଚାଲୁନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନବା ନହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଓହୋ କେତେ କଷ୍ଟ। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଗୁରା ଘରକୁ ନିଅନ୍ତିନି ଆଉ ନା କ'ଣ? ହଁ ଅଳିଆ ଗୁରା କ'ଣ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ଅଛି? ହାଟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଅଳିଆ ଗୁରା ପକେଇବାକୁ କେଉଁଠି? ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲିମ୍ବ କଢ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇଆ ତ? ଏତିକି ଆମେ ଧରିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ କହିବ? ନା ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ବାଛିବାକୁ ଏଇଠି ବାଛିଦେବାକୁ କହୁଛ? ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ବହେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି? ବହେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚାଲ ପଳେଇବା। ହଁ ଆମର ବାଛି। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରେ ଏବେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଦୁଇଁବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହବ। ପତ୍ର ଛିଡ଼ା ହବନି। ପତ୍ର କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ଚଢ଼ିଥିଲା ଚଢ଼ି ପାରିଲା ଉପରେ ଆଉ କଷ୍ଟର ସହିତ ଚଢ଼ିଛି। ଲିମ୍ବ କଢ଼ ନ ଖାଇଲେ ହବନି ଆଉ। ତା ଶାଶୁ ବି ତା ଶାଶୁର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଶାଶୁ ଏତିକି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଲୁଣି। ଏତିକି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଆଉ ଏତିକି ଆହୁରି ଡାଳ ରହିଲା। ମୋ ମାଆ ଲାଗିଛି ପରିଶ୍ରମ ଚଲେଇଛି। ଯାଉଛି ଏମିତି ଖାଲି ଧୂଆଁ ହବ ନା? କଢ଼ାରେ ଧୂଆଁ ହବ ଫୁଲ ଫୁଲ ଶୁଖେଇକି ବି ଖାଆନ୍ତି ନା ପିଠଉ କରନ୍ତି? ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରି ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ବେସର ହବ, ବାଇଗଣ ପକେଇକି ପିଠଉ ହବ, ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି କରିବ ଏମିତି ଖାଅ। ଭାଜିଲେ ବେସର ଦେଇକି ରାଇତା କରିବ ଶୁଖା। ମୋ ମା ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆଇଟମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକ କିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଟମି ଡାଳ ଦେଖା ଟମି ଦେଖା କରୁଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେବୁ। ଚିକେନ୍ 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 ଖା ଚିକେନ୍ ଖା ଚିକେନ୍ ଖା। ଟମି ଶୁଅ ଏଠି ଶୁଅ। ଟମି ଖାଇନି ବୋଧେ କିଛି। ବାପା ଶୋଇଲେ କି? ଟମି ଖାଇନି ବୋଧେ ତା ପେଟ ପଶିଗଲାଣି। ବାପା ଶୋଇଲେ କି ଆଉଥରେ? ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଜି। ଭାତ, ଚିକେନ୍, ମାଛ। ଯାହା ଆଜି ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ବାହାରିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଏତିକି ବାହାରିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏଇ ଭାଗଟା ଆର ଭାଗଟା ଆମର। ମୋ ମା ଏବେ ମେନ୍ଥାମେଥି କଲା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।
ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।